अब देश বিভিন্ন কায়দম যে अब তো যেকোনো রাজনৈতিক দল অনুষ্ঠান না যেকোনো সমাজ দল অনুষ্ঠান না কিন্তু আনি গোষ্ঠী আনি তাকু আনি বুকু বললাই থাকত ও হাওয়া বসু গতনি তাকু বুকু বা বুসুন বাং দং গবা আছে ধরিদার বাংসিনে বসু গতনি সে তাকু কুস ফাইও গবা বিআইনি বাবা গবা বাংসিনে অবহিত সরকার আমার তাহা পদক্ষেপ নানা নামো যতনি স্বার্থে বসে দেশনি স্বার্থে রাজ্যের স্বার্থে জাতীয় উপজাতীয় ওই অংশ সুস্থ একটা পরিবেশ এবং আগামী 150 বছর বা 100 বছর ভিতরে এই যে রাজ্য অনেক কিছু মানে নিঃসন্দেহে কি থামি থামানি মতো পরিবেশে তথ্য যদি ইলিগাল মাইগ্রেন্ট করে নিকে আবার লগে আবার তো শুধু তীব্রাসানি বাকি আবার যে সমস্যা তোমার তীব্রাসানি বাকি শুধু আবার ক্ষতি হতো না আবার যত রাজ্যবাসী বাকি যে ইলিগাল মেটার ক্ষতি হতো তো আবার লগে তেসি ওর সাথে সাথে আরো জায়গা পাইব যে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট কাউ পাতি পালাই তো মনে চড়াবো না যদি হুর উলাই তো মনে চড়াবো না কাইসা অঞ্চল বাঁচায় কাউ সানারফोर যদি বুসলাইসলি বুঙ্গি সাইরো जाथा বা সানা থান থানিবা বুসলাইসলি বুনা তাওয়া হইতোবা বেখা ফাই থামসে পুরা আনসুবিয়া আমরা তো হইতোবা প্রতিক্রিয়া আমথান আবার স্বাভাবিক নাই আবনি বাকি শুধু বিএস কইয়া যে কোনো সংগঠন শুধু গ্রুপ বসুনিয়া অন্য যত বসুনিনা আমার প্রোগ্রাম রাখুন থাকতে নগরাই অগ্রাম মারি নাই কারণ যেহেতু আবার সরকারিভাবে সে রিকগনাইজ রেজিস্টার্ড রিকগনাইজ সরকার নিলেন আরো জায়গাও 20-25টা স্থল তো রন রাউনি নাঙ্গি নাই থামি জায়গাও গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ পর থামি আরো সাজাও হইতো সহযোগিতা দিতো রাং স্পন্সর খাইতো এবং নংবো নিনি কালচার নিনি সোসাইটি নিনি তমং জামং না শুধু মঞ্চ সিমি ফুনগৈ তমু বাইয়া আবার जों অল ওভার ত্রিপুরা অল ওভার ইন্ডিয়া जोंनि অল ওভার ওয়ার্ল্ড जोंनि सोसाइटी कालचार ना যত বসুন অকলে জায়গা তৈরি जों ফোকাস খাইগিনা जोंबो সিজাবি থানা না নাই তো আমি মতে আবার जों যত না ঠিক না নাগো যাতে পাওলা ন গাহাম সারা থানিব হয়তোবা বইবাই খামিয়া বুঝিজাক থানানো আশা খেয়েও অবাহের গাহাম সারা থানিব হয়তোবা হামিয়া বুঝিজাক থাকনা মানে হামিয়া সাজাই এখনো কিছুটা স্লিপ হয়তোবা আনুথানা আবার দিগিনো যেটা প্রতিক্রিয়া এটাই খরচা ধরনে তাবো বমিছি বয়ে বা অন্যজন হলে নাই কিন্তু আবার তার মতে রাজনীতি মিশিং দরবনি আগে যারা সিভিল সোসাইটি তো মেয়েরা অবহেলনা লগে লগে 24 ঘন্টা বেশি না সরা যেহেতু নিজে নিজে আগত অবহেলনা ক্লিয়ার কাট থাকে যাতে 33তম হজাগিরি অমাহিং লেখা নিয়ে বই ইয়াকসি শুননাই আছে আবার আগে বাগে না করতে বানানো আমি এটা আসুন আমার ক্ষেত্রে আছে সারা আছে yes হামলা স্যার আবার আমবো নাইজাক মোবাইল রব বিভিন্ন রকম বিভিন্ন কমেন্ট তো আবশ্যকই কমেন্ট জেনে সেনাই কমেন্ট কিন্তু অনেক কিছু আন্দোলন এমন কিছু মানে পতাকা ছাড়াও দল বল নির্বিশেষে গাড়ি দোকানের সাথে অনেক কিছু অ্যাকচুয়ালি আমি যা বুঝি মানে খরকসা পার্টি তিনি প্রেসিডেন্ট ফোন তাবুক নङा হয়তো বা তাই আরো বিসিংহ তেসা রিয়ান বো সমনি অঙ্গই আমাহিনো তেসা ইন্টারেস্ট কেসিং না সম্ভবত ঠিক যেহেতু রিয়ান বো সমবা আবো তাহান্তাও সিনমানি आं बुआबनो टीवी किसा खुकिंगे आगे उंजान आरो आं केलिया ताम केबा खरकसा बरकनि नग निमन्त्रण लांजागे निमन्त्रण थांनो वालाय थांका नौ फांसे मुंसा सालियानके आं हासाल तंगै आबो नबले चालि आबो चाखा साइ तबो लाबरि हाय आंहाय तो दिन सिं के तो एबरा रिसेंटली नखा बीएस कुरा नख हांके बीएस कुनि प्रोग्राम नगराय अक्रा नै जे रिंगित लांजाखा सम्मानित नगराय अक्रा लांलायखा आरो गाव लांखलाय तिन किसा हयतो अरगानाइजेसन लायखा आबो स्वाभाविक बुंनाय न ओके इसानि छले बुंनो के आरो नि बिसिङो न फांके बीएस को सिमंसा साय कोके आबो तिगे आंनि ताप सानाय नाहि आं नायतो मानसि बिसिं जदि बीएस को अ मास पारनो सायनके आबो मास हामा आं किसाले एबो ताबो के बीएस को साका बे काम दिगा कारो लगे संग्रमा ब नकब साका हयतोबा कासिल द्रुम कासकाव माइथ्लु बे संगठन दङ जोंनि रियानि संगठन दङ संगठन दङ
baru aku nanti orang kisah mungkin dawan dulu mungkin muka kata ini anak tam sana sini jara samadhi संस्था तो नहीं अनेक किसी और नहीं किसा के बाक्सा के स्पीच नहीं दी था आप लोग तो कोई वो जरा सोसाइटी में निबुम ना पे कैसे सोसाइटी में होते हुआ कहाँ है बड़ा ना किसा लगे अब है कि यार जाबे जीवन के kita pun nanti kau derakan ke ama hai ke sajak mane ama jalia au dukho jaba itu ba bini busla kahle man jodi na koboi অসেন্স যদি সাকাঙ্কে যে রিয়াং রমা বাংলাদেশি বা এই ধরনের আবনো ইয়েও সাকাঙ্কে অবশ্যই কিন্তু ইতিহাস তো সামর্থ্য নেই এটা চিন্তা वो बीएस को रोजे sama है contoh tinta side nih itu no sini biang botong engkau itu bah jes kazaman kita engkau itu bah ini Mizoram itu bah asa din saljawa itu berhani simana Mizoram perible awal tipra raja ni ada tapi je rendi zaman Mizoram ni longkul polalian zaman आरो राजानि फिसारि दं थांनाय अब बर राजानि बा त्रिपुरा राजानि बिले दाबो नों आरो लेचु बुफांनो थांनाय दि लेचु बुफांसे गरजो बुफांहा बुथाय थेके बुथाय सिनिया आसे कुचुबो आरो राजानि पुख्रि ताय रानि पुख्रि ने दैता फिसारि दं आबो दैयेसो वादिवाबो आसु न जेसो साथं दं आसु नों आरो थांगै बरसिका बुइनाय दि नों जेसो साथं बुफो फायदिसा बारा माया asuk mana? Jika awalnya asuk pasir agak cini rian roh, kemudian roh jatuh arah kobro kaya, mungkin rancang ni piang, rancang ni lota mana roh tu baik, bang datang, omong tu sawi ni. Nah, aku buat semua ya, ini raja ni anda roh. Itu bagi syupat, itu bagi Bangladesh, aku buat di sana, tapi bukan ekor curasi dan rasbongso ni, itihas non mereka kan ini sida kundul থেকে শুরু থেকে বছর মন্দির সন্ধান ini বাংলাদেশ হতো আমি তো বাংলাদেশ ধর্মী নিয়ে গেলে সঙ্গে রিয়ানরা দেশ বিভাজন উঠা দেশ বিভাজন যারা পরে ফাইনাল অবস্থা বাংলাদেশি মিলে হয়ে যায় আমজাবি সীমানিতা দেশ বিভাজনের পরে হওয়া ইন্ডিয়া আনখা ইন্ডিয়া দি হিন্দুস্তান আনখা হিন্দুস্তান দি পরে হওয়া হয়তো বা মানে পাকিস্তান বই পাকিস্তান দেশা পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান দেশা বিভাজন এরপরেও জাপানের অবস্থা বাংলাদেশি yang Pakistan ni Thailand ke Pakistan ni aku বিদেশি yang Bangladesh aja dong বিভাজন বই করে yang Thailand nama Pakistan Bangladeshi bukan tapi wajib usul itu dirasa usul bani itu jatuh usul itu jarak des বিভাজন পরে Thailand bermusuh tu karena ini jarak refugee ini di Prahawa Kelengkeng. Enggak, amah ikhlas sana tang kaniwa. Hoy ba, bo clarification dari mana? Hoy ba kisu unis bisin kana. Enggak, abo unis bisin mono. Tai khoroksa leader saya hoy. BS kun ingai khoroksa jadi okau na bahasa wisaka angke. Porer dino. Prothom din to je nograi opra je kau saitang kate baki opra saitang ka onek kisu angka. পরের দিনে যখন প্রোগ্রাম উদ্বোধন উমনির সাথে সাথে ও যেটা সংগঠনই বড় প্রোগ্রামগুলি মিয়ানি হরণি যে ঘটনা যে উমার মুক্তি গিয়ে আপনার পরেও হয়তো যে আপনি কি প্রেস মিট খাই মাহিকে আছে ক্লারিফিকেশন দিমাই আপনার মঞ্চও আপনার কিছুটা সামালিক থাকে হয়তো আরো দ্বিতীয় তাই লিডারও থাকে অকাউন সাইয়াকে তিনি অমাই ভাইয়া থাকে আরো হয়তো কিছু রাজনীতি কুবুল থাকা হয়তো আরো কিছু ধর্ম কুবুল থাকা ও সংগঠন সোসাইটি गोबां मा दंगो अबो किसा हिंसा आंलायो अबो किसा हिंसा आंलायो हयतो बाहायके पण उं दंमानो अब तो उंगु तो हिमाया हिंसा आंगु तो हिमाया itu बाहायके पण उंनाव ओके जीवन सानो तले थांगा तो आबोनि बागे जदिना कबैन प्रकृत मंच बासागे जे जाति दखानि प्रोग्रामनि मंच बासागे न राज्यनि सर्वे सर्वा बासागे যদি বাংলাদেশি হিন্দু থাকায় খুবই দুঃখজনক কিন্তু ইতিহাস সারা থাং থানিব হয়তো আব পুরা ব্যাখ্যা খেলা থাং কিন্তু বিপত্তি স্লিপ হাঙ্কাই কিন্তু কনসিডারেশন কোনো রিলাইমান
ओंखाय जे सानाय अब बंथाय के सामो चालिया ये जे सामोनि अब कुबिका अब सामो ठीक दं अब आं हाया हिमायता सानाबो दरकार एबो सामो ठीक दं किन्तु अ ताउना कोनो प्रसा ताकि लिडार बा मन्त्री नि आबे जदिनो समाज बिसिनि बर' रावनि साके लगे लगे ना अब हमखाय तिनि अमाहाय नि आं जाबो जिमानताय माने प्रेस मिट बा मीडिया नि क्लियरफिकेशन हा खाय एके बुन सेकेंड डे नि जे प्रोग्राम उदन खायफु त नों अवश्य नों आरो नावाय अका लिना समर्थन बरन तो नाय बरन प्रोग्राम साबे माने परे के त हरो त अनेक किछु होइतिसे उतों हा आबन ब ओ मनचवा तिनि आबन बाकी क्लियरफिकेशन ब एडभांस लिगै जदि आबन तेसा आलादा जागा प्लान खानके तिनि खरसा तिनि अमाहाय के गाय आं बुजिबाय नों निरबता आं तंफो बुइतोनिया नै बेखौ बुइतोनिया नै आरो जागा अनेक किछु तो तिनि ते 12 वर्ष तो गणतंत्र हाबले आरो सुजुग बनायलायो अब तो सुजुग बनायले माने हिया आंले कारण जे साका सानायबो क्लारिफिकेशन दिन थां थाने होय बिनि फुलफिलिं सुयाना बा सारा थां थाने पुरा खायसो मालिया आरो जागावा ब पुरा सिसु याति तामसा ले हिथाइले उतम ग भाइ के न फरेनार कि ग्रुप सुनना अब तो साफाई तो आनी मते के आबन हमके साइ खमानि 24 घंटा क्रस बाय थाङा आ 24 घंटा वा असंगठननि बरन अबन आसै गेरारिङ समाधान खाना तो साफाई रन ना तो खरसा नेता बासा साके तार राजनीतिक संघर्ष बासा संघर्ष थां आं जा बुझि माने तो आबन बागै न सन्देह ना किन्तु जदिनो साइतों खानके अब खूब माने तब सानाय अब खूब दुखित जाते अमाहेराव साइतों के जाय जों तब पार्टी आईपीएफटी खाइदों में से वाजे के बांग्लादेश निया करबे जारा विभाजन नि परे फाइनाय अब बांग्लादेश नि मासिबले नुकुनो जाति कुनो दफा कुनो बस नो मेंशन खैचु विदेशी नियाबले आरो जागा पर जदि न साइतो खाके रिया बुस मरो बांग्लादेशी साइतो खाके चालिया ता बाबा एकदम चाया न अब के मनचौले करीबा स्पीच तो सबसे नाका बिस जाब सारा को तावला नस्कस तो जागा वो नि जागा नि के बाहिर के सारा सिस्टम साइड पिछिनि एम साइड जे आबनि उत्तर जर्मन अब हायाया जति साजा कम खानके अब 20 कानै न अफिस मगे ताबो चिंति सब तिनि जरा बांग्लादेशी वान के बांग्लादेशी निया वान जिबो और नि पुराना तंगो क्री निया जरा देश विभाजन नि परेवा जे फाइनाय बरसे इलीगल कमप्लेन ना इलीगल नि इशू